ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
हरिः ओम श्रियकांताय कल्याण निधये निधयेर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। यस्य द्विरद वक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अत भगवतः महापुरुषस्य श्री महाविष्णुः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामी दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रेयःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटे ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीशेषाचल निवासिनः श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी कैंकर रूपं యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోవాల్సి ఉంది. మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకోవాల్సి ఉంది. మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములని స్మరించుకొని మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామి వారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సి ఉంది. सह कुटुंबाणां सह बांधवानां सह परिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी संपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्वकार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थं सर्वलोकक्षेमार्थं श्रीभूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः
కళ్యాణ వైవాహిక మహోత్సవాంగం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త భగవచ్చాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్య ముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి అర్పితమస్తు. వందే శ్రీనయనోత్పలస్య శశినం శేషాచలాధీశ్వరం బ్రహ్మాద్యర్చితపాదపద్మయుగలం లోకైకనేత్రోత్సవం వాసిష్ఠే సనకాదిభిర్మునిగణే సంస్థూయమానం సదా భక్తానాం అఖిలార్ధదాయ నమః శ్రీవేంకటేశం గురుం నిరుపమగుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః నిజ చరణ సమర్చాసక్త భక్తౌ గరక్షీ నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రిభక్తిం వితన్వన్ శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఖనో మునిమధ్యమామస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం నారాయణం సకబలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగుమరీచత్రికశ్యపముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వాణం కులగురూన్ ప్రణమామి మూర్ధనా యస్య ద్విరదవక్త్రాత్యః పారిషద్యః పరశితం విఘ్నం నిఘ్నంతే సతతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రే శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తే గిరిగం స్మరామి శ్రీవిష్ణుం శ్రీమహీయుక్తం శాంతం శేషం ఖగాధిపం సుదర్శనాద్యాయుధాని సమస్తాని నమామ్యహం శ్రియా సమేత శ్రీ పరమహంస స్వరూపిణి శ్రీమతే నారాయణాయ నమః శ్రీ శ్రీనివాస గురవే మహతే నమోస్తు ఏవం గురు పరంపరాధ్యాత్వా ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః శ్రీ గోవింద 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 మహావిష్ణోరాజ్ఞ ప్రవర్తమానస్య స దేవదేవస్య భగవతః నారాయణస్య త్రిపతేః పురుషోత్తమస్య త్రిమతికిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ శేషాచల నివాసినః శ్రీ భూమి నీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం సర్వలోకహితార్థం కరిష్యమానః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి సద్యోంకురార్పణ ప్రతిసరబంధ దేవతారాధన ఆఘార కర్మ మాంగళ్యారాధన ధారణ ప్రధాన లాజ పూర్ణావతి హోమాది ఆచరిత సర్వకర్మసు సర్వ ఉపగ్న శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యవచరం కరిష్యే ఆదో కలిశారాధనం కరిష్యే ధారాసు సప్త సుజమానశేషు సరస్తరిస్తు పరిపూరితేషు అపోభిగృణన్ ప్రతిపాదిష్యే గృహమిదత్తాకుం సుచరకుం సుశర్మా ఇదమాపశ్యవాశ్వతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పుతతమా పుణ్య పునతమా మేధ్య మేధ్యతమా అమృత అమృతసాహ పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః పుష్పాదిభిః సర్వతీర్థతలమభ్యర్చ సర్వతీర్థతలం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుపాదోద్భవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయన బ్రహ్మణా సంవృతం యచ్చ మంత్రపూతం శుభవహం కావేరీ తుంగభద్రా చ కృష్ణవేణీ చ గౌతమీ భాగీరథీతి విఖ్యాతాః పంచగంగాః ప్రకీర్తితాః ఓం ఏతే శతం వరుణగే సహస్రం యజ్ఞ్యాః పాశా వితతాః పుత్రా తేభ్యో ఇంద్రస్య వేతోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా ముంచంతు మరుతస్వస్య కరకే పాంచభౌతికమావాహయామి
जले सर्वतीर्थनमावहमि मुखे विष्णुं मध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहयामि कुम्भे ॐ भूः वरुणमावाहमि ॐ भुवः प्रचेतसमावाहमि ॐ सुवः रक्ताम्बरतरमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावाहमि गङ्गाति सर्वतीर्थजलान्मः वृणान्मः इदमासं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरणिवेदं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि गङ्गाति सर्वतीर्थजलान्मः वृणान्मः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृष्णे विश्वक्सेनं सकल विबुध प्रौढ सैन्यादिनादं मुद्रा चक्रे करतलिगे शङ्खदण्डौ दधारणं मेघश्यामं सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये दिवं विजितदनुजं सूत्रवत्या समेतम् ॐ आग्नेयस्माद्विजामहे त्वा विश्वे सदा त्वमहितो न शम्भो वैराजन्ते सुहृतनिदत्तां प्रेक्षामते सो विबुधानामनादिः यामे शस्तां धनितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ भूः विश्वक्सेन समावाहमि ॐ भुवः शान्तमावाहमि ॐ सुवः हरमावाहमि ॐ भूर्भुवस्वः अमितमावाहमि ॐ नित्य अनपायनमावाहमि तद्दक्षिणे सूत्रवतीं वामे जयाम् आवाहमि सूत्रवती च समितां त्रिविश्वक्सेन स इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीप सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहारनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षराकं ताम्बूलं समर्पयामि सुरासुरशिरोरत्नमरीचे खचिताग्रे विघ्नान्धकार सूर्याय विश्वक्सेनत्रमां सूत्रपति च विश्वक्सेनः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतः शाम्यन्तु शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेता निदते पदं समूढमस्य पागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोप अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो व्यपण्यवो जागृवाग्ंसस्यविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य ब्रह्मशत् द्रविणोदा वीरवते विषण्णो द्रविणो धारासते दीर्घमायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्ता सविता नः सुवतु सर्वतातिं सवितान् रसतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोन्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वै सूर्यवतेते अत नक्षत्रते सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्यं स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं ॐ पुण्याहं ॐ स्वस्तिरिन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसभ्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवमशरदस्सवीराः त्रीणि त्रिणवे देवानां वृद्धानि त्रीणि छन्दाकुं ते त्रीणि सवनानि त्रयमे लोकाः रुद्ध्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्ध्यं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवे सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ॐ रुद्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठां यो भवत्तानवोर्ज्य ददातना महिरणा यचक्षसे यो वश्यवत मोर्स तस्य भाजेते अणः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवः यस्य क्षयजन्वता
ಆಪೋಜನದಾಚನಃ ದಿವಿಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತರಿಕ್ಷೇತ ಸ್ವಪೃಥಿವ್ಯಾ ಸಂಭವ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿತ್ವ ಪೌಮಾನ ಸುವರ್ಜನಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಚರ್ಷಣಿ ಯಪ್ಪೋತಾಸ ಪುನಾತುಮಾ ಪುನಂತುಮಾ ದೇವಜನಾಃ ಪುನಂತಮನಬೋಧ್ಯ ಪುನಂತ ವಿಶ್ವ ಆಯವಃ ಜಾತವೇದ ಪವಿತ್ರವತೋ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪುನಾಹಿಮಾ ಶುಕ್ರೇಣ ದೇವದೇತೋ ಅಗ್ನೇ ಕೃತ್ವಾ ಕೃತೋ ಗುಮ್ರಣೋ ಎತ್ತೇ ಪವಿತ್ರಮರ್ಚಸಿ ಅಗ್ನಿವಿತತಮಂತರ ಬ್ರಹ್ಮತೇನ ಪುನೀಮಹೆ ಉಭಾಭ್ಯ ಅಂತ್ಯವಸವಿತಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಸವೇನ ಚ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೆ ವೈಶ್ವದೇವೇ ಪುನತೆ ದೇವ್ಯಾಗಾದೋ ಯಸ್ಯೇ ಬಹ್ಯವಿಸ್ತನ್ವೋ ಧೀತಪೃಷ್ಠಃ ತಯಾ ವದಂತ ತದಮಾದ್ಯೇಷೋ ವೈಗಸ್ಯಮಪತಯೋರೈನಾಂ ವೈಶ್ವನರೋ ರಶ್ಮಿಭಿರ್ಮಾ ಪುನಾತೋ ವಾತಃ ಪ್ರಾಣೇನ ಶಿರೋಮಯೋ ಭುಃ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೇ ಪಯಸಾಪಯೋಭಿಃ ಋತಾವರೈ ಯಜ್ಞಿಯೇ ಮಾ ಪುನೀತಾಂ ಬೃಹದ್ಭಿಃ ಸವಿತಸ್ತ್ರುಭಿಃ ವರಶಿಷ್ಠೈರ್ದೇವಮನ್ವಭಿಃ ಅಗ್ನೇ ದಕ್ಷೈ ಪುನಾಹಿಮಾ ಏನ ದೇವಾ ಅಪುನತ ಏನಾಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಕಷಃ ತೇನ ದಿವ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನೀಮಹೆ ಯಃ ಪಾವಮಾನೇರಧ್ಯೇತೆ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತಗಂ ರಸಂ ಸರ್ವಗುಂ ಸಪೂತಮಶ್ನಾತೆ ಸ್ವದಿತಂ ಮಾತರಿಶ್ವನ ಪಾವಮಾನೇರ್ಯೋ ಅಧ್ಯೇತೆ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತಗಂ ರಸಂ ತಸ್ಮೈ ಸರಸ್ವತೆ ದುಹೆ ಕ್ಷೀರಂ ಸರ್ಪಿರ್ಮದೂದಕಂ ಪೌಮಾನಿ ಸ್ವಸ್ತೈನಿ ಸುತುಘಾಹೆ ಪಯಸ್ವತೆ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತೋ ರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ಸಮೃತಕಂ ಹಿತಂ ಪೌಮಾನೇ ದಶಂತುನಃ ಇಮಂ ಲೋಕಮತೋ ಅಮಂ ಕಾಮಾ ಸಮರ್ಥಯಂತು ನಃ ದೇವೇರ್ದೇವೇ ಸಮಾಭೃತಾಃ ಪೌಮಾನಿ ಸ್ವಸ್ತೈನಿ ಸುತುಘಾಹೆ ಘೃತಶ್ಚ್ಯುತಃ ಋಷಿಭಿಃ ಸಂಭೃತೋ ರಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಷು ಮೃತಕಂ ಹಿತಂ ಏನ ದೇವಾಃ ಪವಿತ್ರೇಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಪುನತೆ ಸದಾ ತೇನ ಸಹಸ್ರಧಾರೇಣ ಪೌಮಾನ್ಯಃ ಪುನಂತು ಮಾಂ ಪ್ರಾಜಾಪತ್ಯಂ ಪವಿತ್ರಂ ಶತೋದ್ಯಾಮಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೋ ವಯಂ पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्तु नीति सहमापुनातो सोमस्वस्त्या वर्ण समीच्या यमो राजा प्रमुणपुनात्मा जातवेदा मोर्जयन्त्यापुनातो तच्छं योरावृण्यमहे गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेशं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्राच्यां देवा ऋतुजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशुगुहा पशवो मार्जयन्तां उदीच्यां दिस्यापपोषतयो वनस्पतियो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशेघ्नः संवत्सरो यज्ञोतिर्मार्जयन्ताम् अतोधराधरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ओम वास्तोष्पते प्रतिजाने अस्मास्त्वा देशो अनन्येवो भवानः यत्ते मे प्रतितन्नो जुषस्व षण्मयेत्युपदेशं चतुष्पते वास्तोष्पते सगमया सगं सदा ते सक्षिम हिरण्मयगातुमत्या आवह क्षमतयो गेवरण्णो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्यविषण्णं सखासु सेवये दिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायां नीतोऽस्य जन्तोः समक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम् ओम विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्य आचमनीयं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु यदास्थानमितासुं प्रवेशयामि उच्चवार्धं क्षेमार्थं प्रदागमनाय च सीतायाः पतये नमः। ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೆಂಕಟನಾಥನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು, ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭಾರಂಭದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು
ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನವಧಾನ್ಯಗಳು ನವಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವು ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಚತುರ್ಮುಖನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಪಂಚಮುಖನೂ ಆಗಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ 4 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು 4 ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ವೇದೋಕ್ತ ದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸನ್ನಾಹದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ ವೈವಾಹಿಮತ್ಸಕರ್ಮಿ ಪ್ರತಿಸರಬಂಧ ದೇವತಾರಾಧನಕೃಷಿ ಓಂ ಇಮರ್ಪಯಂತ್ಯ ಮನಜೋಹ ದೀರ್ಘೋಚೋ ಹಿ ಜನರ್ವಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ನ ತಮ್ಮಗೆ ದೋಷಾಗಿಸ್ಯ ನನಾಗ್ನು ವಿಪನಾರ್ಪತಂತು ಓಂ ಭೂಃ ಶೇಷಮಾವಾಹ್ಯಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹ್ಮಿ ಓಂ ಸುವಃ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹ್ಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಅನಂತಮಾವಾಹ್ಮಿ ಶೇಷಸ್ಯ ಇದಮಾಸರಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪುಣ್ಯ पुष्पैः पूजयामि धूपदीपदि सर्व उपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहार निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषान्मः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतीतनर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते वा उपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवान् आवन्तृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवते स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधे स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आदिवां पुनर्ददता ज्ञाता जनता संगामे महीं स्वस्तयन्तारक्षवरिष्ठने महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासखं समत्सु बृहद्य शोणवामिवारूहेमा होमुचा माङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतार्क्षम् पर्यातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संभाते स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगं शुभम्. ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆವಾಹನೆ, ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವರನಾಗಿ ವಿಭೂಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಯುವಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರಾಜೋಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ
ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸಹಸ್ರ ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಮತ್ತಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನು ಬಾಲಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಣಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಾನು ವರನಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ರಾಜಠೀವಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಪತರುವಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರಕಮಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಆಚಮನೀಯವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕರಕಮಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವರನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದೂ ಹೌದು, ವರನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವೂ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನರಾಗಿರದೆ ಅಭಿನ್ನರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ತಾವು ಇರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ಬೆರೆತು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನೀಯವೆನ್ನುವಂತಹ 3 ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಚತುರ್ಬಾಹು ಸಮೇತರಾಗಿ ಭಗವಂತನಂತೆ ಭಕ್ತಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಲಲಾಟ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿಯನ್ನು ತತ್ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಮಾನಳಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ತಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸುವರ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ, ಸುವರ್ಣಾಭರಣಗಳು, ಸುವರ್ಣ ಕಿರೀಟ, ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಯಾರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಗೃಹಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದಾರಿದ್ರ್ಯವು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ
ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮಂತ್ರಪಠನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಂಡೇ ಸೋಮ್ ಆವಾಹಮಿ ಮಯಿ ದೇವಾತ್ ಮಯಿ ಆಶಯಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿ ತನುವಾಸು ವೀರ ಆಹಾ ಮಖ್ಯಂ ಎಂತು ಮಮಯ ನವ್ಯ ಆಗುಸಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಯೇ ನೋಮಾನಿ ಆಂ ಕತಮಚ್ಚ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾಮಿ ದೇವಿ ಶರುರ್ವೇ ಋಣತಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹೇ ವೀರಯಧ್ವಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮನ್ಯುಂ ಪ್ರತಿನುತನ್ ಪುರಸ್ತಾದ್ವಾ ಗೋಪಾ ಪರಿಪಾಹಿನಸ್ತ್ವಂ ಬರ್ಹಿಷು ಸಪ್ತಋಷೀನ್ ಆವಾಹಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇತ್ಯೋಪಾಪನಚಮಾನಸ್ಯಂತೋ ಖನನ ಪಿತॄನ್ ಆವಾಹಮಿ ರೇಖಾಯಂ ಸ್ಕಂಧಮಾವಾಹಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಾನ್ ಜಾತವೇತ್ರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗುರುತ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಉಪಾವರೋಹಿತ ಅಗ್ನಿಧಾಯ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ವಹನ ಪ್ರಜಾನನ್ ಆಯು ಪ್ರಜಾಮ್ರೀಮಸ್ವಾಸು ದೇಹನೋ ಧುರಣೆ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಣ ಪಾತ್ರೆ ಸದಾ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾಕ್ಷಪೇತ್ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹ ವೀತಕೆ ಗೃಣಾಣೋ ಹವ್ಯತಾತೆ ನೋತ ಸತ್ಯವರ್ಗಿಷೇ ಅತಿಥೇನ ಮನ್ನಿಸ್ವ ಅನುಮತೇನ್ವ ಮನ್ನಿಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ್ವ ಮನ್ನಿಸ್ವ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಸುವ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೇಣ್ಯಂ ವರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾದ್ ವಿಸಿಮತಸ್ರುಚೋ ಧೇನಾವಹ ಸ ಬುದ್ರ್ಯಾ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾ ಸತಶ್ಚ ಯುನಿಮ ಸತಶ್ಚ ಓಂ ಭೂಃ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುಃ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ತ್ವರ್ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಸೋಮೋ ದೀರ್ಘಂ ಸೋಮಾವಾಹಮಿ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಮಿ ಸೋಮ ಸೋಮ ಅರ್ವನ್ ಸೋಮ ವೀರ್ಮಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾಸು ಸಾಧನ್ಯಂ ಪಿತರ್ಪಿಗಂ ಸದೇಗಂ ಪಿತುಸ್ತ್ರವರಂ ಯೋ ದದಾಸು ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸುವರಿಂದುಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭಶ್ಚಂದ್ರಮಾವಾಹಮಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಅರ್ಘ್ಯಮಾಚಮನಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಪಾನೀಂ ಸದಕ್ಷಾಂ ತಾಂಬೂಲಮಿತಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸೋಮ ಮಹಾಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಮಾಚನ ಪುಷ್ಪಂ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಪಾನಿಂ ಸದಕ್ಷಂ ತಾಂಬೂಲಮಿತಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ ದೇವತಾ ಬದ್ಧಗತ್ವಂ ನಾಕಸ್ಯ ಪೃಷ್ಠೇ ಯಜಮಾನೋಸ್ತ್ವಂ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ನಾಗಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರ ಲೋಕಸ್ತತ್ರೈವಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನಂ ಚ ದೇಹಿ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಕುರುಷ್ಟೋ ಅಸ್ಯ ಖರೇಷ್ಟೋ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ವೇದಿರಸಿ ಬರ್ಹಿಷೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ಬರ್ಹಿಸೃಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ದಿವೇತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯತ್ವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೈತ್ವಾ ಪೋಷಯತ್ವಾ ತುದಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಊರ್ಧ್ವವರ್ಜದ್ಯ ಊರ್ಧ್ವಾಂ ಪೃಥಿವಿಂ ಗಚ್ಚತಾ ಉಭಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಹರೇಮ ವೇತೆ ಪೂಷಾತೆ ಗ್ರಂಥಿಂ ಪಿಶತೋ ಆದಿತ್ಯಂ ವ್ಯಂಜವಸೇ ಮೃತ ಸ್ವಸಸ್ತಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪಸ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣೋಸ್ತೂಪೋಸೇ गच्छन्तो विष्णोस्तूपसे उत्तरवदेचर विष्णोस्तूपसे पश्यो सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोसे विष्णुमावहमि महाविष्णुमावहमि सदा विष्णुमावहमि व्यापे नारायणमावहमि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे तारुणासे वानस्पत्येव सुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि परिदिपात्रयोः ब्रह्माणम् आवाहमि सोम आवाहमि ब्रह्मन् प्रणयशयजमानवाचम च सोमापः प्रणयशयजमानवाचम च प्रणयग्निदेवता बद्धयत्वं नाकस्य यजमानत्वं सप्तऋषि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानतिः ओं प्रियां को वप्रन्तो सोप्रणतापो देवी प्रणयकं साधयन्तः इदं मदन्तेर्गुटपृष्ठा उदाकुशास्त्रपोषं यजमानतिः को वैनक्ति सवन्तो शम्भि सन्तान् देवीर्विषः पात्रान् देवज्ये शम्भि सन्तान् देवीर्विषः पात्रान् देवज्ये दक्षिणप्रदो ब्राह्मणतीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहयामि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तरप्रदो दैवतीर्थेन ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि ओं अग्निशोममावाहमि ओं प्रजापतिमावाहमि ओं ब्रह्माणमावाहमि ओं इन्द्रमावाहमि ओं वसूनामावाहमि ओं मरुत आवाहमि ओं रुद्रानामावाहमि अपस्पर्शात् ओं विष्णुमावाहमि ओं बृहस्पतिमावाहमि ओं मित्रमावाहमि ओं वरुणमावाहमि ओं आदित्यानामावाहमि ओं अश्विनावाहमि ओं पूषणमावाहमि ओं कक्षमावाहमि कक्षाद्यतसोममावाहमि औपासनिग्धमावाहमि
यज्ञदेव विश्वान् देवान् आवाहमि सर्वदेवान् आवाहमि आज्यभागे ओं प्रजापतिष्ठरूपामि ओं ब्रह्मणेष्ठरूपामि ओं इन्द्राजुष्ठरूपामि ओं वसुभ्योष्ठरूपामि ओं मरुद्भ्योष्ठरूपामि ओं रुद्रेभ्योष्ठरूपामि अपस्पर्श्यामि विष्णुवेजुष्ठरूपामि ओं बृहस्पतिजुष्ठरूपामि ओं मित्राजुष्ठरूपामि ओं वरुणाजुष्ठरूपामि आदित्येभ्योष्ठरूपामि अश्वेभ्याजुष्ठरूपामि पुष्ट्याजुष्ठरूपामि ओं कक्षाजुष्ठरूपामि ओं कक्षादेवता सोमाजुष्ठरूपामि औपासर यज्ञाजुष्ठरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्ठरूपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ठरूपामि आज्यन्तृक् विश्रमे चरन्तृक् विश्रमे अग्नेर्ज्योतिषे सवितः स्वाहा अमृतस्य वरुणसे अंतर्तमक्षो अंतरतारा ते स्वाहा प्रत्युष्ट प्रत्युष्टारा ते स्वाहा चकुरिस्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रं सूर्यस्य विश्वा देवस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रं सूर्यस्य विश्वा देवस्त्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रं सूर्यस्य विश्वा गायत्री समित प्रोक्षा एकविंशति प्रमाणः करण संपूर्ण समित गृहीत्वा मूलाग्रां स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् इमाम्य अग्निष्टिका आज्याम इमाम्य अग्निष्टिका चरुभिः इमाम्य अग्निष्टिका तेन पश्यन्त वेकच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रेतञ्च अर्भुतञ्च अन्यर्भुतञ्च मुद्रच्च मध्यञ्च तस्य भार्दस्य इमाम्य अग्निष्टिका तेन पश्यन्तो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्ने नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्निये नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिने नमः ओम कुष्ठवर्त्वे नमः ओम द्यमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सविता पुरुषा षष्टि शतसहस्रा अन्यतमक्षयमर्भुतमानय अयन्त इद्वा आत्मजातवेदसे नेद्यस वर्धस वचेद्ध वर्त्य चासोन प्रजा पुष्पे ब्रह्मस्य अन्नाद्य ब्रह्मन् सोमन् इद्वमादस्वा समेत स्वाहा वायुद्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोभ्याग्ं स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इन्द्राय स्वाहा ओम वसुभ्य स्वाहा ओम मरुद्भ्य स्वाहा ओम रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पर्श्या ओम विष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्य स्वाहा ओम अश्वेभ्याग्ं स्वाहा ओम पूष्टे स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदेवत सोमाय स्वाहा ओम औपासन यज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्वाभिगार्याचरं सावित्रीं गृहीत्वा व्याहृनुक्ति पुनर्भिगार्य ओम भूस्वा ओम भवस्वा ओम स्वस्वा भूर्भुवस्वस्वादितेन मम गुस्तः अनुतेन मम गुस्तः सरस्वतेन वम गुस्तः देव सवित प्रासाभिः अस्य देवदेव श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं तरवलहितात्मकरिष्यमनः वैवाहि वंशकरेण आधारे स्वर मंत्र अक्षरसोदश प्राचित्तार्थ वैष्णव होमं होषे अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सवित प्रसुवा ओम अतो देवावन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समूढमस्य पागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पतिं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवे वचक्षुरा तद्गुस्वाहा तत्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुंसस्य विष्णोर्यत्परापदगुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः देवसवित प्रासावेः अग्निप्रतिष्ठापन मुहूर्तस्सु मुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
ಭಟ್ಟರೇ దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే తగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీదామనిబద్ధ ఖడ్గసహితం కాళాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృతవక్షసంభుజరతచ్చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమానవక్త్రమనిశం శ్రీవెంకటేశం భజే భృగుమరే చత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాశనే కుశమయే సముదీరయంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనేక గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపః తేజో వాయు ఆకాశహంకార మహత్ అవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముద అంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్ధంతి శుండా తండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్యవర్ణ వాయు కుబేర్ ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచల వలయతే లవణ ఇక్షుసురా సర్పి దతి క్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాఖ శాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్త్యమదృక్షపతి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారే లావత భద్ర అశ్వకేతకమాలా హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరత వర్షే ఇంద్రకశేరుతాంబ్ర గభస్తి పున్నాగ గంధరసోవ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశతకోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్య రేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యాణాం మధ్యప్రేసే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీవెంకటాచలే స్వామి పుష్కరిణీ తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి భగవదాలే సమస్త భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగత్స్రష్టు పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే
प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीय यामे त्रयोदश घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेय इंद्र समये पार्थिव प्रलय कूर्म अनंत श्वेत वरह ब्रह्म सावित्राख्या सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवरः कल्पे स्वायंभव स्वारोचित उत्तम तामस रैवत चाक्षुषवैवस्वत सूर्यसावर्णी धर्मसावर्णी दक्षसावर्णी रुद्रसावर्णी ब्रह्मसावर्णी इंद्रसावर्णी वेदसावर्णाख्या चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे तत्र एकसप्तति महायुगानां 27 महायुगेषु अतीतेषु तदुपरि 28 महायुगे 28 सहस्रान्वित 17 लक्षाब्दे कृतयुगे याते 96 सहस्रान्वित 12 लक्षाब्दे त्रेतायुगे याते 64 सहस्रान्वित 8 लक्षाब्दे द्वापरयुगे याते 32 सहस्रान्वित 4 लक्षाब्दे वर्तमाने कलिगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजय अभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाक्य षट्शकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन सखे अस्मिन् देशे शुभमुहूर्ते मम अनेक जन्मसु इह जन्म चेतक्षण पर्यन्तं बाल्ययौवन कौमार वार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्धं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मद्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभीपाकलोहित आधाम तपसंघात कालसूत्राति विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्य उत्तीर्य तिले सूर्यमंडल पर्यन्तं कुटराशैर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिल अपकर्षण क्रमण सर्वरास्य अपकर्षण संमित काले श्री महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्यम शान्तपना वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसित्यर्थम् लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूप्य श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वशिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिर्युक्त गुरुह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थम षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यका दानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्क कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैखान सागमोक्त विवच्चास्त्रोक्त मार्गेण आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रियारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रियारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रयकर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रियारुषेय परवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार रूप भगवता प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रियारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय
ದಿವ್ಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ದಿವ್ಯಾವತಾರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಅಖಿಲ ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಅಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಾರ್ಗವಚವಣಾಪ್ನುವಾನೌರ್ವೈದಲ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೇ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವದೇ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮ ಅಧರ್ವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರನೇದ್ರವತ್ರ್ಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ವಿಷ್ಣೋ ಪುರಾಣ ಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಚೀಶಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಯ ಸುಮಿತಸೇ ಪ್ರಿಯತೋಹಂ ಪ್ರಿಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ್ವಂಬರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಸ್ಯಾಂ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಬಲಾಪತಿಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತುಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತುಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತುಂ ತಥಾಸ್ತು. ಮಂಗಲಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಾಯ ಮಹನೀಯ ಗುಣಾಬ್ಧಯೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನೂಜಾಯ ಸಾರ್ವಭೌಮಾಯ ಮಂಗಲಂ. ಮಂಗಲಾಶಾಸನ ಪರೈಃ ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ಪೂರ್ವೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಲಂ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆಯೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಸುಖಿಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಅನೇಕರು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೂ ಆಗಿದ್ದು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಲುಕಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಾವನೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೇ ಇರುವವರು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ
ಫಲವನ್ನು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಕಷ್ಟದ ಮೂಲವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವವೆನ್ನುವುದು ಕೂಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ತಮ್ಮವನಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ, ತಮ್ಮವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಅದು ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸುಲಭ ಸೂತ್ರ. ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಭಗವಂತನನ್ನು ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ, ರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮೂರ್ತ ಕಾಲ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಬದ್ಧಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಹೇ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి, పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని.
దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో లాజహోమ హోషే అదితేన మన్నిస్వ మతేన్వ మన్నిస్వ సరస్వతేన్వ మన్నిస్వ దేవసవై తప్రస్వ ఇమాం లాజానమభిగార్య. ఓం ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాన్ తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్పభ్రూతేగ్నో లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వః ఓం భువస్వః ఓం స్వస్వాం భూద్భువస్వస్వః అదితేన్ మమ గుస్తః అన్నతేన్ మమ గుస్తః సరస్వతేన్ మమ గుస్తః దేవ సత్ప్రాసాభిః దేవదేవస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామిः ప్రీత్యర్థం తర్వలోకహితార్థం క్రిష్యమాణः వైవాహిమోత్సకరణ్ సర్వదోషప్రాచిత్తార్థం వైష్ణవోమో హోషే అదితేన మన్నిస్వ అనుమతేన్వ మన్నిస్వ సరస్వతేన్వ మన్నిస్వ దేవసవి తప్రస్వ ఓం అతో దేవావంతో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదా భవిస్వః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదా నిదతే పదం సపుడమస్య పాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యాతతో ధర్మాణి धारयन् स्वः विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवि वचक्षुरतगुस्वः तद्विप्रासो विपण्यवो जागृभागं सस्यबिन्धते विष्णोर्यत्परं पदगुस्वः ओं भूस्वः ओं भुवस्वः ओं सुवस्वः भूर्भुवस्वस्वः अदितेन मम गुस्तः अन्वतेन मम गुस्तः सरस्वतेन मम गुस्तः दप्रासावे देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिमोत्सकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्धम उपरिष्ट अंतहोम होशे अदितेन मन्निस्व अनुमतेन्व मन्निस्व सरस्वतेन मन्निस्व देवसवि तप्रस्व एतस्य कर्मत्यरेचम यद्वाण्यमहम् आग्निशत्विष्टकुर्ति विद्वांसर वग्गुंस्विष्टगुं सुहूतं करोति मे स्वाहा आग्नेय स्पष्टकृत सूता हुताहुतीनां कामानग्म समद्धयित्रे स्वाहा आग्नये स्वाहा आग्नेये नादाय स्वाहा आग्नेयेन्नपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमुष्मे स्वाहा आग्नेये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्रो इन्दाभूतग्नि तत्पुनरः जाते वेद विचर्षण स्वाहा पुनरग्नि चक्ष पुनरिन्द्रो बृहस्पति एदोस्ते दिशिम स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्युर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदर्भुक्तगुस्वाहा ज्योर्भुक्तगुस्वाहा पृथिवीभुक्तगुस्वाहा वोषति वनस्पतिगन्धर्वा रहस्यभुक्तगुस्वाहा अग्निर्जीर्णगुस्वाहा वेदिर्जीर्णगुस्वाहा ज्योर्जीर्णगुस्वाहा पृथिवीजीर्णगुस्वाहा वोषति वनस्पतिगन्धर्वा रहस्यजीर्णगुस्वाहा अत पूर्णाहुतिकालमुहूर्तः ओं सप्तते अग्नि समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तधात्वजन्ति सप्त योनिरापृषस्व घृतेन स्वाहा घृतदान विद्वान् अष्टघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा
तमिन्द्रे विश्वेपि देवी परन्तं दिव्यमनवो गच्छतो यत् स्वाहा आजेशम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णादिकालमुहूर्त सुमुहूर्त महान्तो न गृह्णन्तु ओम अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो द्योस्तृपितो पृथिवीस्तृपितो ब्रह्माद्यस्तृप्यन्तं भोषते परस्पतिं दर्वाम् आप्त्रते तृप्यन्ताम् अतिर्ममग्गुस्तानवतिर्ममग्गुस्तारतिर्मग देवस्य दप्रसाभिः पवित्रस्य पवित्रमे भूयस्व पूर्णमस्य पूर्णमे भूयस्व सत् सर्वमे भूय सर्वमसे सर्वमे भूयस्व अक्षितमक्षेत्यजो अक्षितमस्य मामे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्यां उदीच्याम् ऊर्ध्वायम् अतो अधराधः आपोष्टामयोपः पश्चिमतः पश्चिमतो विष्णो सदमते दक्षिणतो विष्णो सदते उत्तरतो विष्णो सदते प्राच्यां विष्णो सतमसे सर्वांकुचांकरन्ति विसृज्य अपस्पर्श्य अब्धि प्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदि वङ्गच्च ततो न वृष्टिमेर्य स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् ओम त्रयाशं जमदग्नि तस्य पश्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मे अस्तु त्रयाशम् आपोष्टां योभवः त्रयाशं जपदग्ने कस्य पश्य त्रयाशं यद्देवानां त्रयाशं तन्मस्तु त्रयाशम् ओम दीर्घायित्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयाशम् आपोष्टात्मं प्रोक्ष अपोष्टम योपः ओंचमे स्वरच्चमे यज्ञोपचते नमच्छायत्तेन तस्मै तेन बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वचरदहार उपाग्ने जातस्य भगवान् परज्वलित ओं नमः सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमन् पुनःपाद्या च मनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे सोमनः यदास्थलं यदास्कं प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहरं समर्पयामि आद्यशेषं समर्पयामि नमस्ते गर्भपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीयाय महावेद्य नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्म स्वरूपिणे स्वर्गापवृत रूपाय यज्ञेश नमः यज्ञेशाच्युतो गोविन्द माधवानन्दकेशव कृष्ण विष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोस्ते यज्ञेश्वरं यदास्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायण समर्पयामि ओम यन्मन्त्रहीनं ततहीनं भवतु तदृशीनां तपसा पृथिव्या क्षमया देवामनयो मामभिषन्तां शास्त्रामेव च संविशन्तं तदस्माकं भूतेरैमत्ये पुष्टिमत्ये मनोनो भवतु वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु स्वस्ति श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेज आरोग्यं देहमे हव्यवाहनां यस्य स्मृत्या च नाम उक्त्वा तपोहोम क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णां यति सद्यो वन्ते हुतासां मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासां यद्दुतं तं मया देवा परिपूर्णतस्ते प्रमादात् कुरुतां कर्म प्रत्यवेताध्वर्यति स्मरणाद्यव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति स्मृतिः ओं सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದೀಗ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಜಿಯರ್ ಮಠದ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದವಳು, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದವಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನಳಾದವಳು. ನದಿಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವಳು.
ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರ ಐಕ್ಯ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಬೋಧನೆಗಳಿವೆ. ವಿವಿಧ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತಹ ಆರಾಧನೆಗಳು ಆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ, ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಗಳನ್ನು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಭವಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗಬೇಕು. ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే ఓ
ఓం